जय जगन्नाथ सांग मैंने आउ एक सुंदर वीडियो को आपको स्वागत करुच्ची गाँ टका संतोष। तेणु आज भिडियोटे आम देखा माँ तारिणी मंदिर दृश्य एवं ता सहित जाना माँ तारिणी किए एवं कहीं किपरि एठारे आसी माँ तारिणी पूजा पाउछंती आउ माँ तारिणी प्रकृत किए। तेणु ये से ही 1400 मसीहार घटना जेतेबेले पुरी राजा थांती पुरुषोत्तम देव आउ से पुरुषोत्तम देव आपण मैंने समस्त जानी निहाती कांची अभियान करथिले कहीं कांचीर राजा जो थिले सालो नरसिंह तांकर पुत्री होचंती पद्मावती राजकुमारी पद्मावती तांकू विवाह करिया पई इच्छा प्रकाश करी सी गोटे सूचना पत्र पठाई एवं विवाह करने इच्छा प्रकाश करते किंतु सालो नरसिंह निज पुत्री को सी पुरीर राजा सहित विवाह करेंगे ना बोली मना करते कहीं कारण थिला आपण मैंने जानी रथयात्रा समय पुरीर गजपति बा राजा जी सी छेरा पहरा करथांती। छेरा पहरा माने जो झाड़ू रथटी को ओलाई थांती बा झाड़ू करथांती। तेणु से कार्यटी से भाविले जे जड़े राजा ही जदि एभलिया गोटे जो भृत्य बा चाकर वृत्ति सी करुछंती तेणु मु से भलिया जड़े राजा को बा चाकर काम करथुवा राजा को मु विवाह देवी नहीं। मो झील जड़े राजकुमारी तेणु मु ताकू केबे हेले विवाह देवी नहीं। तेणु एथिरे महाराज पुरुषोत्तम देव को बहुत बाधी थिला एवं उत्क्षिप्त मत होइथिले कहीं यहाँ से पुरुषोत्तम देवंकर निंदा नथिला एटा थिला प्रभु जगन्नाथंकर निंदा। तेणु आमे ओडिया बा केमिति जगन्नाथंकर निंदा सहिबा तेणु आम तो से भलिया सही परिबा नाही। तेणु राजा बा कुआडे जिवे तेणु राजा बाध्य होई तांको विरुद्ध रे युद्ध घोषणा कले एवं युद्ध घोषणा कला परे तांकर सहित युद्ध पई अग्रसर होइथिले राजा पुरुषोत्तम देव। तेणु कुहा जाए राजा पुरुषोत्तम देवଙ୍କ सहित सालो नरसिंहकर युद्ध प्राय 2 थर होइथिला केही किए कहउछन प्राय 3 थर होइथिला। तेणु सी जहाँ भी हो किंतु युद्ध होगा परे पुरुषोत्तम देव युद्ध रे हारिथिले। तेणु निजर सैन्य मान को नहीं पुरुषोत्तम देव पलायन करथिले एवं आसी पड़ते युद्ध रू ओहरिकी तापर पुनश्च मध्य सी आक्रमण करथिले किंतु सेथर को भी द्वितीय थर भी मध्य विफल होइथिले। तेणु द्वितीय थर विफल होला परे महाराज पुरुषोत्तम देव सब तो जगन्नाथ को डाकी जाइथांती किंतु सी शेष थर निरुपाय होई प्रभु पाखे आसी आमर गरुड़ स्तंभ पछपटे ठिया ही प्रभु को हाथ टेकी समर्पित कले प्रभु मु आउ पारिबी नाही। तेणु एणिकी जहाँ युद्ध जदि मु जितबार अच्छी ताल निहाती आपण ही मत चाहिए युद्ध जितेबे। तेणु आपण मो सांगरे ही जिवे तेणु आपण युद्ध करेंगे मु आउ पारिबिनी मु राजा सत किंतु आपणकर मु सम्मान रखिपारे ना कि मोर जो विजय श्री मु आपण पाखे आनी खबर पहुँची पारि ना। तेणु प्रभु आपण निहाती मो सहित जिवे। तापर से युद्ध को आमर प्रभु स्वप्नादेश कले जे मु निश्चित जीवु आमे मु एका जीवी नहीं मो सहित आमे 2 भाई जीवु जगन्नाथ एवं बलभद्र। तेणु आमे युद्ध रे निहाती जितेक आसू तो कहीं व्यस्त हो किसी व्यस्त होना मन दुख करना। तेणु आम निहाती तोर विजय श्री निश्चित रखू टेक रखू यही कहीकि पुरुषोत्तम देव खुशी हो गले एवं जगन्नाथ स्वप्न भी कही मुझे आगे आगे जीवी तेणु तुम मो पछे रु सब आगे जाकि युद्ध निहाती सहायता करी। तेणु 2 थर जो युद्ध होता पुरुषोत्तम देव हारी से युद्ध में जिते किए ना यही माँ तारिणी ये घटगाँ माँ अधिष्ठात्री देवी जो माँ अच्छा तारिणी से ही माँ पुरुषोत्तम देव को हराई देवे साहय करते एवं कांची जो नरेश थे सालो नरसिंह तांकर सहित युद्ध में सहायता करते सहित माँ को पुत्र थे कांची गणेश। आपण मैंने जगन्नाथ मंदिर जो पश्चिम द्वार मंदिर आड़ को गले भीतर आड़ को जो देखिए आप डाणपट साइड रे अच्छा कांची नरेश
ତେଣୁ ସିଏ ଏ କାଞ୍ଚି ଗଣେଶ, ତେଣୁ ସେଇ କାଞ୍ଚି ଗଣେଶ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ନିହାତି କାଞ୍ଚି ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି କାଞ୍ଚି ବିଜୟ ସମୟରେ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଥର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ଯୁଦ୍ଧରେ ସହଯୋଗ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। କାହିଁକିନା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆଉ ମା ଆଦିଶକ୍ତି କ'ଣ କରିବେ? ତେଣୁ ମା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କହିଲେ ନା ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଓହରିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ସାଲୁ ନରସିଂହ ହାରିଲେ ଏବଂ ନିଜ ପୁତ୍ରୀକି ମଧ୍ୟ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ଅମାପ ସୁନା ହାତୀରେ ଲଦିକି ଆଣିଥିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ଆଉ ତା ସହିତ ପଦ୍ମାବତୀକି ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ପଦ୍ମାବତୀକି ଆଣି ରାଣୀ କରିଥିଲେ। ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା ଘଟଣା। ତା ସହିତ ଆମର ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ପାଳିଆ ରାଜାମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯିଏ ବିଭିନ୍ନ ଗଡ଼ମାନଙ୍କର, ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର ରାଜା, କେଉଁଝର ଗଡ଼ର ରାଜା, ବିଭିନ୍ନ ରାଜା ସବୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାରିଣୀକି ଆଣିବାରେ ଆମର ତାରିଣୀକି ଆଣି ଏଠି ରଖିଥିଲେ କେଉଁଠି? ଆମର ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ଯେଉଁ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜା ଥିଲେ, ସିଏ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ, ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଆମର କାଞ୍ଚି ବିଜୟରେ ଯାଇଥିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ସହିତ। ତେଣୁ ସିଏ ମାଆଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଉଥାନ୍ତି, ମା ମୋ ଦୁଃଖ ବୁଝିବୁ, ମା ସବୁବେଳେ ମୋତେ ସହାୟ ହେବୁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦୁଝର ଗଡ଼ଟା ହେଉଛି ପୁରୀଠାରୁ ପ୍ରାୟ 280 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରହୁଛି, ଆଉ ତେଣୁ ସିଏ କେଉଁଝର ଗଡ଼କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ମାଆଙ୍କୁ, ଗଡ଼ର ଅଧିଚାରିତ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମା କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋ ପଛେ ପଛେ ଯିବି, ଆଉ ତୁ ଆଗରେ ଯିବୁ, ମୋତେ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁବୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଯାଇକି ନିଜର ଅଭିଳାଷ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ମୋର ଅତିଶୟ ପ୍ରିୟ, ସେ ମୋତେ ଭକ୍ତି କରୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତା'ର ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରୀତ, ତେଣୁ ତା ସହିତ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ବାରଣ କରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ମା ଆସିଲେ, ମା ଆଗେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆଗେ ଚାଲିଲେ, ମା ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ। ଘୁଙ୍ଗୁର ଶବ୍ଦ ହେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଘୁଙ୍ଗୁରର ଶବ୍ଦ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଶୁଭିନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ଥିଲେ ସିଏ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମା ସେଇଠାରେ ଯେଉଁ ଘଟଗାଁ ଅଛି ସେ ଘଟଗାଁରେ ମା ରହିଯାଇଥିଲେ। ଘଟର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ହୋଇକି ମା ଗୋଟିଏ ଘଟ ବା ପ୍ରସ୍ତରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମା ସେଇଠି ଆଉ ରହିଲେ। କହିଲେ ମୋତେ ଏଇ ଶାଳବଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ପ୍ରୀତ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି, ମୋର ମନ୍ଦିର ତୋଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟତା ଏବଂ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ରୋଗଶୋକ ଦୁଃଖ ଭଲ କରିବି। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ମାଆଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲୀଳା ଖେଳା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ମା ତାରିଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ରାଣୀ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଅତିଶୟ ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ିକି ଆପଣ ଯଦି ନଡ଼ିଆଟିଏ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ ନିହାତି ସେ ନେଇଯିବ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ନଡ଼ିଆ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଆସି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସେସବୁ ନଡ଼ିଆକୁ ସେଠି ବାଡ଼ିଆ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ କେତେ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର, କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ନଡ଼ିଆ ଆସୁଛି, ଡେଲି ଡେଲି ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ିଆ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ଯେଉଁ ଘଟଗାଁ ମାର୍କେଟର ଦୃଶ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ରହିଛି ତାରିଣୀଙ୍କର ଆଗ ସାମ୍ନାର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ବଜାର ଏରିଆ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ଥିଲା ସେଇ ତାରିଣୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ପୌରାଣିକ କଥା ଏବଂ ଯେଉଁଟା ନିହାତି ସତ କଥା। ଆଉ ଯେଉଁ ପୁରୀର ରାଜା ଥିଲେ ଆମର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଏବଂ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ସିଏ ଅମାପ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁନା ରୂପା ସବୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସବୁ ମରାମତି କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଗଣତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେଇ ସୁନା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଛି, ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସୁନା ଯେଉଁ ସୁନାବେଶରେ ଲାଗିଛି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସୁନାବେଶ ଦେଖିଥିବେ ଏବଂ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେମିତି ସୁନାବେଶ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ହେଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଅବସର ମିଳିଲା, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସେୟାର କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ଅବସର ମିଳିଲା। ତେଣୁ ଯାହା ହେଉ ଇଏ ସେଇ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର କୃପା, ମାଆଙ୍କର ଆଦେଶ ନହେଲେ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗି ସାଙ୍ଗମାନେ ନିହାତି ଗାଁ ଟୋକା ସନ୍ତୋଷ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ସେଇ ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖାପାଖି ରହୁଛି, ତେଣୁ ମା ତାରିଣୀକି ଦର୍ଶନ କରିବାର ଟିକେ ଅବସର ମିଳୁଛି।
निहाती आपण मानक माँ तारिणी कृपा करंतु एवं आपण मान मध्य आसी माँ को दर्शन करंतु एवं सानिध्य लाभ करंतु। आउ माँ तारिणी विषय एभली सुंदर वीडियो मध्य आगू मोर आसीबो। आउ समय अभाव मुझे सब छाड़ी पारि नहीं, तेणु रखु सांग माने भलरे थांतु समस्ते। आउ पुणी देखाबा आपण मान सहित आ गोटे सुंदर वीडियो रे रखुची। माँ को दर्शन करंतु, देखंतु केते सुंदर माँ करुणामयी भगवती तारिणी, केते सुंदर तांकर दर्शन। तेणु देखंतु माँ केते हस हस मुह। रखु सांग माने जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भलरे थांतु समस्ते। जय माँ तारिणी।